من القرآن الكريم هكذا الكتاب اسمه Les 1000 vérités scientifiques du Coran. هذا الكتاب, ce livre-là, il prouve vraiment avec plusieurs preuves scientifiques le Coran al-Karim qu'il est le mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. من بين هذه الأشياء طبعا هي اللي خلينا نذكروا الآن باش نكملوا في الدرس ديالنا. القرآن الكريم دل على أن البقل هو الربيع، كل أنواع الربيع يسمى البقل، على أن هذا البقل حتى الأزهار والورود إلى غير ذلك تحتاج إلى الرياح وتحتاج إلى النمل والنحل وبعض الدواب الأخرى حتى تنقل يعني البذرة من البقلة الذكر إلى البقلة الأنثى. شفت القرآن الكريم كما في سورة ياسين. Donc le Coran aussi a prouvé scientifiquement, enfin par la parole du Coran al-Karim, et maintenant ça a été prouvé d'une manière à ce que les scientifiques ils ont utilisé plusieurs caméras vidéo pour filmer pendant plusieurs heures pour filmer comment le vent peut prendre les graines des plantes mâles et les ramener dans les plantes femelles. D'accord? La reproduction des plantes, des végétaux. Alors que le Coran al-Karim le disait il y a 15 siècles, comment les fourmis et les autres bêtes peuvent le faire, transporter sans s'en rendre compte. La fleur, elle s'ouvre, elle invite l'abeille à venir prendre le nectar de la fleur, mais en réalité, la fleur, c'est subhanallah, Allah awha ilayha. La fleur, c'est comme si elle a un cerveau, elle prépare une stratégie pour coller sur l'abeille sa graine. D'accord? Et donc l'abeille elle rentre, et dès qu'elle rentre, la fleur elle se ferme. Et elle colle sur elle, la graine. Et l'abeille elle part, elle prend ce qu'elle veut, sa nourriture, elle va dans une autre plante femelle. Et la plante femelle, elle s'ouvre, elle prend d'elle la graine. Et elle fait pousser d'autres plantes. Et donc tout ça se fait par la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon sa volonté et loi à lui. هذا القرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات تشهد آيات الإعجاز على أنه جاء من عند الله. فإذا كانت هذه الآيات هي أعجزت الإنسان فهي تدل على حقيقة ما يقال في هذا الكتاب. يقول لنا فإذا دلت على حقيقة ما يقال في هذا الكتاب فالكتاب كله يذكر الحقيقة. فإذا قال أن هناك قيامة إذن ستكون هناك قيامة، وأن في هذه القيامة يكون كذا وكذا وكذا من أمور الآخرة فإذن هي حق. بما دل على أنه حق؟ شنو اللي أعطانا الدليل على أنه حق؟ أعطانا الدليل هو ذلك الآيات المعجزات التي تعجز الإنسان. وكلما الإنسان يزيد في العمر وكلما الحياة تزيد على وجه الأرض إلا يكون هناك بعض الأشياء أخرى التي يتوصل إليها الإنسان في العلم تدل على أن القرآن هو الحق وأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى. Et donc, le Coran, s'il prouve par ces versets inimitables l'inimitabilité du Coran dans sa totalité, cela veut dire que le Coran rapporte ce qui est vrai. D'accord? Et donc, il est vrai dans toute sa totalité. Dans toute sa totalité, le Coran est totalement une véracité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qui est dit par le Coran est vrai. S'il nous parle du jour de la résurrection, c'est une vérité. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est une vérité? Le Coran, il nous ramène des versets scientifiques qui ont été prouvés 15 siècles après que c'est une vérité. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et parmi ces versets-là, il y a les 10 derniers versets de Al-Qur'an, les derniers sourates de Al-Qur'an al-Karim. Et il y a des ulama qui ont dit les 10 dernières sourates. Il y en a d'autres qui ont dit non, encore plus. Lesquelles? À partir de Surat Qaf. À partir de Surat Qaf, on a
presque toutes les sourates qui parlent obligatoirement du jour du jugement, de la rencontre avec Allah, de ce jugement, comment il va se passer, du paradis et de l'enfer. والقرآن كذلك يخاطب المسلمين ويخاطب غير المسلمين ويقول لهم حقيقة لن يجدوها إلا في القرآن الكريم، وهي حقيقة القبر بعد الموت، ماذا يقع في القبر، وأن القبر من برزخ يعني حياة، ما بين حياة وحياة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ ذكر الله عز وجل في سورة الرحمن. ايش قال سورة الرحمن عن البرزخ؟ مرج ماذا يفعل؟ يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغيان اللقاء، لا يستطيعان اللقاء، هناك حاجز بينهما. فهذا البرزخ هذا يعني هناك حياة بين الحياتين، هناك حياة في هذا البحر وهناك حياة في هذا البحر، وفي وسط منهم ما بينهم كاين هناك حياة تمنع هذه الحياة أن تقع في هذه الحياة فتختلط بها. نفس الشيء حياتنا الدنيا حياتنا الأخرى بينهما ماذا؟ برزخ. هذا الحياة البرزخ البرزخية ليست كالحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، وهي التي تجعل ما بين الدنيا والآخرة حاجز. كاين حاجز هناك، ما يمكن يعني واحد يمر من هنا لهنا مباشرة، ما يمكنش. ولذلك الناس اللي غادي يكونوا في آخر الزمان، جيلين ياك من الكفار في آخر الزمان، سوف يميتهم الله عز وجل وتقوم عليهم القيامة، يقول لنا هيك. لكن الله سيميتهم ويندفنون في الأرض ثم يذهب كل شيء ثم يحييهم سبحانه وتعالى. فإذا عاشوا البرزخ ما عاشوه ولو أقل من الآخرين، لأن آدم عليه السلام حياته في البرزخ ليست كحياتك أنت الآن، شحال من قرون هذه. فإذا كل واحد يعني عنده فترة ديال البرزخ. لكن لما غادي نخرجوا يوم القيامة كلنا، هذا اللي عاش ملايير السنين والآخر اللي عاش غير بعض السنين في القبر في البرزخ، يقول لهم الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كل شيء يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، سواء اللي عاش مليارات السنين أو سواء اللي عاش هذه السنوات. Parmi les choses que le Coran nous dit, il nous dit qu'il y a 3 sortes de vie. La vie de l'ici-bas, la vie de l'au-delà, qui est éternelle, la vie de l'ici-bas éphémère qui a une fin, et entre les deux vies, il y a ce qu'on appelle l'entre-deux-vie, al-barzakh. C'est la vie dans la tombe. Et le Coran Karim en parle. Il nous en parle. Il nous dit qu'il y a une vie entre les deux vies. Comme il nous a dit, subhanahu wa ta'ala, avec le même terme qui est le barzakh, dans la sourate al-Rahman, qu'entre deux mers, il y a un barzakh, il y a une barrière entre deux vies. Une vie dans cette mer potable, l'eau de la rivière, du fleuve, une vie dans l'autre mer salée, qui est l'eau de la mer. Ils vont se croiser, ils se croisent. Parce que la rivière elle vient de la montagne. Elle chute, et elle va jusqu'à quoi? Jusqu'à la mer. Et donc quand elles vont se croiser, lorsqu'elles se croisent, elles ne peuvent pas se croiser. Pourquoi? Parce qu'en se croisant, elles créent toutes les deux une barrière qui s'appelle un barzakh. Et dans cette barrière transparente, il y a quoi? Il y a une vie. D'accord? Dans la rivière, il y a la vie. Dans la mer, il y a la vie. Ceux qui vivent dans la rivière ne peuvent pas vivre dans la mer. Et ils ne peuvent pas vivre entre les deux mers, dans le barzakh. Et ceux qui vivent dans la mer ne peuvent pas vivre dans le fleuve, dans la rivière, et ne peuvent pas vivre dans l'entre-deux-mers qui est le barzakh. Et cet entre-deux-mers, il a été prouvé scientifiquement avec des films et tout, où on voit les poissons venir jusqu'à ce lieu et rebrousser chemin. Ils ne peuvent pas rentrer. D'accord? Et pourtant,
on ne voit pas la barrière. Elle est faite de l'eau, qui est un mélange entre l'eau potable et l'eau salée, qui crée notre vie. D'accord? Et donc, cette autre vie entre deux vies, celui qui l'a créée sur Terre, n'est-il pas capable de la créer aussi pour les êtres humains? Certainement. Il est capable de la créer pour l'être humain. Il l'a appelé par le même titre, Al-Barzakh. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هذا البشر والجن والآخرون اليوم في الماء في البحر قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا كل الآيات التي تأتينا بأخبار الآخرة هي حق من الله عز وجل. والدليل على ذلك الدلائل العلمية التي جاءت في الدنيا تبرهن على أن القرآن حق. فإذا كان القرآن يقول الحق في هذه فهو حق كله. Et comme le Coran il dit la vérité, et ça a été prouvé scientifiquement par les versets qui parlent de la science, de la biologie, de l'histoire et tout ça, et même de la vie sociale, c'est que le Coran dit la vérité dans sa totalité, dans son entité. Le même celui qui a dit cela, il a dit l'autre. Celui qui a fait que Adam soit créé sans père ni mère, que Ève, Hawa, elle a été créée d'un père sans mère, sans maman, que nous tous, les êtres humains, on est créés d'un père et d'une mère, n'est-il pas capable de créer Jésus, Isa alayhi salam, d'une mère sans père? Bien sûr qu'il est capable. Il a fait mieux que ça, subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre, plus grands et plus énormes et plus puissants que l'être humain lui-même, subhanahu wa ta'ala. فإذا القيامة حق لا يستحق حق والله هو الحق المبين. La résurrection est une vérité car Allah est la vérité par excellence, gloire à lui. فإذا في سورة الإنسان تعطينا هذه الحقائق وتكشف لنا هذه الأخبار عن الآخرة كغيرها من سور القرآن الكريم وخاصة قلنا ابتداء من سورة قاف. Allah Azza wa Jal dévoile à travers la sourate de l'homme un certain nombre de vérités que nous allons vivre dans la vie de l'éternité, le jour de la résurrection et ce qui est après la résurrection. Et notamment le paradis et l'enfer, ce que vivent les gens paradisiaques et ce que vivent les gens qui sont dans l'enfer, qui périront dans l'enfer, qu'Allah nous préserve tous. فإذا سورة الإنسان هي دلالة على هذا وسماها الله عز وجل الإنسان لأنها يعني تتحدث وتخبر عن الإنسان في بدايتها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Elle s'appelle Surat l'homme parce que c'est Allah qui a choisi qu'elle s'appelle ainsi. Et c'est Allah qui a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran et qui a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les titres de chaque surat. Le titre de chaque surat, il n'est pas révélation. Ce n'est pas le prophète qui l'a inventé, ce n'est pas Uthman ibn Affan qui l'a inventé comme disent les menteurs. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le placement, l'ordre. Tu vois, la composition du Coran, elle a été faite par révélation. Allah Azza wa Jalla هو الذي أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يضع سورة كذا في مكان كذا آية كذا في مكان كذا كل من عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت القرآن ومثله معه. Allah m'a révélé le Coran et ce qui lui est semblable avec lui. وشنو هو مثله معه؟ الحديث القدسي والحديث النبوي. وهو مثله فاش ليس في المضمون وليس في المحتوى وإنما في كيفية ماذا؟ الوحي. أنه أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريق رسول الملك. شفت؟ فهو الذي أوحى إليه القرآن وهو الذي أوحى إليه الحديث القدسي وهو الذي يوحي إليه يعني السنة المطهرة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شفت؟ قال وما ينطق يعني كل ما ينطق وحي يوحى. فاش؟ فيما يتعلق بالشرع، فيما يأتي من عند الله عز وجل.
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, il a dit Allah m'a révélé le noble Coran et ce qui lui est semblable avec. Ce qui est semblable au Coran dans sa conception révélée, c'est-à-dire la révélation, il y a le hadith qudsi, le hadith divin, et il y a le hadith prophétique. Il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son approbation et aussi son action, alayhi salatu wa sallam. La sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. وذلك قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. Et il leur enseigne le noble Coran et la sagesse. La sagesse, par consensus des exégètes dans le Coran al-Karim, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. فإذا الله عز وجل هو الذي أوحى إليه هذا كله. وفي سورة الإنسان وصلنا إلى الحديث من الله عز وجل لنا عن هؤلاء العباد الصالحين الذين يطعمون الناس ويفعلون الخير مع الناس ولا يفعلون ذلك إلا لماذا؟ إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. On est arrivé au verset numéro 10 et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens-là qui agissent dans le bien, qui donnent des aumônes, et lorsqu'ils donnent des aumônes, lorsqu'ils partagent le bien avec autrui, ils ne font cela que pour la face de Dieu. Et on va expliquer, Inch'Allah ta'ala, la face de Dieu. On prenait à partir du verset 9, Inch'Allah ta'ala. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالرقم كاين الرقم عند حفص وعند ورش مختلفين إن شاء الله تعالى. خذوا الآية رقم 9 الذي تقرأها هشام. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نعم. فإذا هؤلاء في الآية التي سبقتها هي 9 أو 10 على حسب ورش وحفص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما تحبسوهاش كملوا لأن احنا كنقراو المعنى الآن. نحبسوها فاش في القراءة لكن احنا الآن كنفسروا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. زيد. الآن خصنا نوصلوها. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الوصل هذا اللي وصلنا سي عبد الغني فيه إدغام، فيه إخفاء، فيه إظهار، فيه إقلاب، فيه إمساك، فيه صيام. ولا شكورا إن إظهار. إظهار بارك الله فيك. هذا إظهار لأن علاش كاين تما؟ لأن كاين الهمزة بعد التنوين. بعد التنوين، والتنوين فيه سكون لاش لفظي. سكون لفظي اللي هو لاش للنون. التنوين فيها النون هي ما مكتوباش لكن موجودة في اللفظ. لما كتقرأ تقول إن فإذا هذا شنو هو؟ إظهار. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Donc le verset 9 et le verset 10, dans le sens, il faut les rassembler dans la lecture pour étudier le sens. Le premier verset, il nous parle de ces gens-là qui donnent la charité, qui partagent leur bien avec autrui et qui le font pour la face de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et le second verset, il nous dit que pour la face de Dieu et par crainte de quoi? D'un jour obscur, un jour douloureux, qui est le jour de la résurrection. Comment ils l'ont traduit? En disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible
et catastrophique. Donc, bien traduit, catastrophique. عبوسا قمطريرا. فإذا هذه الآية الأولى هي كتحدث على ماذا؟ كتحدث على الرجاء. والآية الثانية كتحدث على ماذا؟ على الخوف. شفت؟ الخوف والرجاء فهما من مقامات الإيمان الثلاث. شنو هي مقامات الإيمان؟ ثلاثة هما. عقلتوا عليهم؟ الأول شنو هو؟ الحب في الله. الحب حب الله. والثاني الخوف من الله. والثالث الرجاء في الله. صافا حفظوها إن شاء الله. سهلة ثلاثة. حب خوف رجاء. حب خوف رجاء. حبيب ياك خايف كنرجى ربي كنترجى في ربي هو الرجاء. كنخاف والخوف كنحب ربي كنحبو كنبغيه. هذا هو الحب والخوف واش والرجاء. هذه هي شنو هي مقامات الإيمان. هكذا قال العلماء مقامات الإيمان حب وخوف ورجاء. الله عز وجل جمعها في قوله سبحانه وتعالى لما ذكر الاستغفار فقال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فأنتم تحبون الله لأنه خلقكم. شفت؟ وأنتم ما لكم لا ترجون لله وقارا. رجاء ووقار يعني الخوف. شفت؟ فاجعل ثلاثة ديال هذه المقامات في آية قوله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux versets, le 9 et le 10 de la sourate L'Homme, il nous parle de l'espoir d'abord et puis après il nous parle de la crainte. Il nous dit que ces gens-là, lorsqu'ils partagent les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il les a comblés avec autrui et surtout avec les nécessiteux, ils ne font cela que par espoir en la rencontre d'Allah et avoir cette vision de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième verset, il dit nous redoutons, c'est-à-dire nous craignons. Et donc il nous parle de quoi ici? La crainte. Le premier il parle d'espoir et le deuxième il parle de crainte. Et les ulama nous ont dit que la foi a 3 stations. La première station c'est l'amour de Dieu. La deuxième station c'est la crainte de Dieu. La troisième station c'est quoi? C'est l'espoir en Dieu. Amour, crainte et espoir. Apprenez-la par cœur. Les 3 stations de quoi on a dit? De la foi. 3 stations de la foi. Amour, crainte, espoir. Ici il nous parle de quoi? De crainte. Il nous parle d'espoir et de crainte. شوف رب العالمين كذلك يقول لنا في سورة الأعراف مثلا يقول سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه كيف خوفا وطمعا. خوفا وطمعا. الخوف والرجاء. ادعوه يعني اعبدوه. Donc adorez votre Seigneur par crainte et espoir. Et ça s'est répété plusieurs fois dans le noble Coran pour nous montrer l'importance de la crainte. La crainte, elle te fait fuir ce qui causerait la colère d'Allah sur toi. Et l'espoir, elle te rapproche vers ce qui serait la conséquence, la circonstance de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier, c'est la cause du désagrément d'Allah et la colère d'Allah. Le deuxième, qui est l'espoir, il est quoi? Il est la circonstance de quoi? De ce qui donnerait l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son fidèle. Donc, ما لكم لا ترجون لله وقارا. هنا قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هنا مهم جدا أن المسلم لما يطعم أو لما يغني غيره عن السؤال لما يعين غيره لما يفعل الخير لا يريد بذلك إلا ماذا؟ إلا وجه الله. إيش معنى وجه الله؟ من العلماء من قال رضا الله. من العلماء من قال وجه الله بمعنى أن أرى الله يوم القيامة. شفت؟ أي يعني كناية على ماذا؟ على دخول الجنة. يعني
رضا الله كناية على ماذا؟ على دخول الجنة. ومنهم من قال وجه الله يعني أن أرى وجه الله يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى ذكر أن له وجه فهو له وجه جل في علاه، وهذا الوجه كيف هو؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نؤمن به كما هو ونسلم، ولا تثبت قدم عبد في أرض الإيمان إلا إذا كان يعني سالما مسلما. نعم، يعني يكون له قدم التسليم وقدم الاستسلام. شفت هذه القدمان، واحدة للتسليم وواحدة للاستسلام. يعني التسليم يعني أؤمن بما جاء كما هو، والاستسلام أدعم له، نركع له وأقف عنده لا أزيد ولا أنقص. قال وجه كيف هو؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ما نقولوش الله أعلم، لأن أنا قلت الله أعلم يعني الله ما علمكش، الله علمني قال لي ليس كمثله شيء. شفت هكذا ليس كمثله شيء. Donc Allah Azza wa Jalla ici dit que ces gens-là font cela, yani font le bien, partagent avec autrui, surtout les nécessiteux, mais ils parlent de nourriture. Nous ne vous nourrissons que pour la face de Dieu. Alors la face de Dieu veut dire yani que Allah subhanahu wa ta'ala a une face, qu'il faut y croire. Comment elle est? Allah nous a dit comment elle est. Comment elle est? Allah nous a dit ça dans le verset 13 de la sourate Shura, la consultation. Il nous a dit rien ne lui est semblable. C'est ça ta réponse. Rien ne lui est semblable. C'est pour ça que l'autre fois on a vu dans le livre de l'Aqid al-Tahawiyya que le fait de ne pas répondre, c'est une réponse. D'accord? Le fait de ne pas répondre est la réponse. Le fait de chercher à répondre, c'est chercher à faire ressembler Allah à sa créature, chose qui est fausse et interdite et en dehors de la croyance musulmane. Et donc nous vous nourrissons pour la face de Dieu. Allah a une face, nous y croyons. D'autres ulama ils disent la face de Dieu, c'est-à-dire l'agrément de Dieu, et ça rentre dans le cadre. D'autres ils ont dit la face de Dieu, c'est-à-dire voir Dieu, la vision de Dieu, et cela ne peut se faire que où? Au paradis. Et donc nous faisons cela pour aller au paradis. D'accord? Et tout ça rentre dans le cadre de l'interprétation de ce verset-là. ثم قال إنما نطعمكم. يقول لنا هل المسلم لما يفعل الخير غير كيوكل ما يشربش، ما يعطيش فلوس، ما يعطيش الحوايج اللباس، ما يعطيش المواعن، شفت كيفاش؟ ولا شو قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ما يعطيش المواعن المسلم، يعطي المواعن ياكل. فكل شيء يعني ممكن أن تعطيه ياكل. علاش هنا قال نطعمكم؟ قال العلماء لأنه الإطعام هذا هو إطعام لمكونات الإنسان. ومكونات الإنسان ثلاثة: المكون البدني الجسد، والمكون النفسي الروح، والمكون القلبي العقل. شفت؟ فأنت تطعم البدن باش الماكلة والشراب واللباس وغيره، وتطعم الروح باش بكل ما يتعلق بماذا؟ بالعقيدة والإيمان، الإيمانيات. فأنت إذا كنت تعرف شيء عن الإيمان بالله عز وجل وتمشي تعلمه لواحد آخر فأنت أطعمته. ماذا أطعمت فيه؟ أطعمت فيه روحه، فهو كيحس بانتعاش. ثم كل ما يتعلق بالعبادات المطعمة للروح كالذكر. الذكر يطعم الروح، يقول لنا يعطيها حياة جديدة. الصلاة طعام للروح، إلى غير ذلك الصيام، إلى غير ذلك. فهذه مطعمة لاش؟ للروح. ثم كذلك قلنا الجانب الثالث وشنو هو؟ القلبي العقلي. وأنت تطعم واحد جاهل تعلمه يقرأ، تعلمه يقرأ القرآن، تعلمه الدين، تعلمه يتوضأ، تعلمه كيفاش يصلي، تعلمه علم من العلوم النافعة في الدنيا. فأنت أطعمت
عقله وقلبه لم تطعمه أنت أطعمته. Et donc ici il parle de nourriture. Il ne faut pas le prendre dans le sens plus bas que nous avons nous les êtres humains. C'est nourriture, il n'y a que la nourriture du ventre. Non. Il parle des 3 paramètres de l'homme. Les 3 composantes. L'homme est composé de 3 choses. Il y a une nourriture pour le corps, il y a une nourriture pour l'âme, et il y a une nourriture pour l'intelligence, pour l'intellect. Et ces 3 nourritures, il est de notre devoir, quand nous les avons, et nous en avons assez, nous sommes rassasiés, de les partager avec autrui. C'est pour ça que quiconque connaît un verset de le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Transmettez après moi rien qu'un verset ». Il a donné l'ordre. Ballighu. C'est une obligation. Tu connais un verset de le Coran, apprends-le à autrui. Les meilleurs parmi les musulmans, ce sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'apprennent à autrui. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. C'est les meilleurs parmi les musulmans, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la question du Coran Karim, ce n'est pas uniquement le Coran lui-même, mais le Coran et tout ce qui tourne autour du Coran, comme science religieuse. Et tout cela pour nous montrer que la science religieuse, elle nourrit quoi? Elle nourrit notre cœur et notre esprit, le côté spirituel et le côté intellectuel. Aussi, toute science, toute forme de science qui est bénéfique pour l'humanité, quelqu'un qui est illettré, tu lui apprends à lire et à écrire, toute science qui pourrait permettre à une personne d'avoir de la valeur dans la société, c'est une nourriture pour l'intellect de cette personne. Toute information qui permettrait à la personne de sortir du cadre de l'ignorance vers le cadre du savoir, c'est une nourriture pour quel côté on dit? Le côté intellectuel. Alors là, tout dhikr, rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute prière que tu fais, c'est une nourriture pour ton âme. Et si tu la partages avec autrui, tu partages avec lui cette nourriture et donc tu lui nourris son âme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis avec les compagnons, alors qu'ils ont déjà terminé la salat al-dhuhr, un autre compagnon est arrivé en retard et il allait prier tout seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons qui étaient là, il leur a dit, qui est-ce qui voudrait donner une aumône à son frère? Man yatasaddaqu ala akhi. C'était Abu Bakr as-Siddiq qui s'est levé, il a dit Ana ya Rasulallah. Et il a prié à côté de lui pour qu'il ait quoi? La récompense de la prière en groupe. D'accord, vous voyez? Et donc ce partage avec autrui, il est très important et surtout le plus proche. وقضية الأخوة اللي على أخيه إنما نطعمكم ما ناخذوهاش إحنا غير الطعام هو الماكلة لا إطعام في هذه الثلاث البدن والروح والقلب les trois le corps l'esprit et le cœur وصل الوقت كذلك نعم فهذا الآية هذه أعطتنا هذه المعاني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Et donc le fait qu'on craint ce jour, d'accord, car ce jour-là, si on est dans l'enfer, on serait séparé de quoi? De la face de notre Seigneur. Et donc la volonté, la finalité ultime du musulman, elle est quoi? Elle est la face de son Seigneur. C'est-à-dire l'agrément de son Seigneur. C'est-à-dire la vision de son Seigneur, c'est-à-dire le paradis. D'accord? Alors il y a des gens qui vont nous dire, moi je ne voudrais pas le paradis, je ne le veux pas, je ne le veux pas avec mes actions. Et quand j'agis, mais كندير الخير يقول لك ملي كندير الخير انا كنديرو لوجه الله ماشي باش ندخل الجنه. يا مصيبه كيفاش غادي تدخل الجنه الا ماشي لوجه الله؟ ما يمكن تدخل الجنه بلا لوجه الله. يعني il y a des gens ils philosophent trop. يقول لك non moi je ne veux pas, c'est pas pour avoir des récompenses hasanat. Je le fais parce que je suis bon. Le musulman il faut qu'il fasse le bien. Il ne faut pas demander une récompense.
pour le bien. Il faut qu'il le fasse pour Allah. Mais ça veut dire quoi pour Allah si ce n'est pas pour Allah? Allah aime récompenser. Allah aime récompenser, subhanahu wa ta'ala. Tu te mets à sa place et tu décides à sa place. Et tu voudrais ce qu'il ne voudrait pas. À ce moment-là, tu restes dans ce cadre. Tu ne veux pas ce que veut Allah, donc tu ne l'auras pas. Et pour là, comme a dit Ibn Taymiyyah, celui qui ne croit pas en la vision d'Allah, il ne le verra pas. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. فإذا là, la récompense, elle est importante pour nous. Parce que nous vivons, notre vie elle est très courte, nous les musulmans. Comparé à ceux qui ont vécu auparavant, qui vivaient des siècles, nous on vit, la moyenne c'est 60-70 ans, les musulmans. C'est pour ça que Rabb al-Alamin, Aziz alayhi, annahu shnu ydir, يعطينا الحسنات. كي عمرنا سبحانه وتعالى وما نعلاش ننتقدوا الشوالي ديالنا نبقاو نتاحوا لنا الحسنات. لا، يعني نحن نعمل حتى ندخل الجنة برحمة الله عز وجل، ولكن بالعمل الذي يدخلنا هذه الجنة ويوصلنا إلى رحمة الله. On rentre au paradis par la miséricorde d'Allah, mais pour atteindre et acquérir la miséricorde d'Allah, il faut agir. Et le Coran nous dit, يقول لنا الله عز وجل، يقول لنا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. شفت هالشيء كله في مقام بعد وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة avec vos actes. C'est-à-dire, Jannah, c'est la miséricorde d'Allah. Et pour atteindre la miséricorde d'Allah, il faut agir. Et par cette miséricorde d'Allah, vous rentrez au paradis. فإذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المسلم لما يصلي، دابا حنا غنصليو صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، لما يصلي يدير في قلبه، في ذاته، في داخله، في الداخل ديالو كاينة الجنة وكاينة النار. كاين النار وأنا أرجو الجنة وأخاف النار، لهذا أصلي لربي سبحانه وتعالى. شفت هكذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق. Donc quand on fait la prière, maintenant quand on va faire la prière de l'Isha, il faut qu'au fond de nous-mêmes, on saisisse ce sens qui est la vérité émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le paradis, c'est une vérité ou c'est pas une vérité? Eh bien oui, et il y a aussi quoi? L'enfer. Et quand je suis en train de prier, j'ai espoir en Allah pour avoir le paradis et je crains Allah pour ne pas être dans l'enfer. Et donc pendant ma prière, je vais être droit. Pendant ma prière, je vais être présent pour que ma prière soit comptée pour moi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne sera compté de la prière de chacun d'entre vous que ce dont il s'en rappelle. D'accord? Les moments dans lesquels tu es concentré, tu es présent. Alors il faut qu'on ait cette crainte qu'on ne soit pas présent pendant la prière. Saisissons-nous, Inch'Allah Ta'ala, et cherchons la concentration pendant l'adhan. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.